नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 17 तारिख बुधवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जमारू भूलंतु नाही। शीत प्रवाह जारी रहिबार संभावना। ओडिशा रे शीत प्रवाह आहुरी 2 सप्ताह पर्यंत जारी रहिबार संभावना रहिछि। एने पाणीपाग विशेषज्ञ माने मत देइछन्ति। वर्तमान जेउ भली भाबरे ठंडा अनुभूत हेउछि, आसंता सप्ताहे पर्यंत सर्वनिम्न तापमात्रा रे कौनसी बड़ धरणर परिवर्तन हेबो नाही। फलरे राज्यवासी आहुरी किछि दिन जाड़र कष्ट सहिबाकु पड़िबो। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर पशुपालक कहिसंति जे आगामी 2 सप्ताह मध्यरे शीत प्रभाव रे कौनसी बड़ धरणर परिवर्तन संभावना नाही। तेबे केतेक स्थान रे तापमात्रा 1 डिग्री रु 2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाई पारे, किंतु एहा शीतर तीव्रता को विशेष भाव रे ह्रास करिबो नाही। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना आसीछि। आज मोट 3टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित 7टी जिले में भीषण शीत एवं 23टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउ जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे हाड़ भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ जिले में प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आउरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो, ता सहित राज्यर केउ स्थान रे शीत बढ़िबाकु नै पाणीपाग विभाग अपडेट दैछि। ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई पारिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउ जिला को येलो वार्निंग, केउ जिले में भीषण शीत एवं केउ जिले में प्रबल शीत और केउ जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 3टी जिले में घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि, उक्त 3टी जिले में घन कुहुड़ी हेबा नै सतर्क सूचना दिया जायछि। एहा सहित सही 3टी जिले में हाड़ भंगा शीत हेबो बोली मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही कुहुड़ी जगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे। तेबे सही 3टी जिला गुड़िक हेउछि कोरापुट, कंधमाल एवं सुंदरगढ़। एहा पोरे जानिबा आज पाई जो 7टी जिले में भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 7टी जिले में भीषण शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिले में प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सही 7टी जिला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी तापमात्रा रहिबो 6 डिग्री सेल्सियस बा एठारे भीषण शीत हेबो। एहा पोरे नवरंगपुर रे 9 डिग्री, कलाहांडी रे 9 डिग्री, कंधमाल रो फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री सेल्सियस रहिबो बा एठारे मध्य भीषण शीत हेबो। एहा पोरे बौद्ध रे 9 डिग्री एवं अनुगुल रे मध्य 9 डिग्री। एहा पोरे झारसुगुड़ा रे 10 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रहिबो। एहा पोरे जानिबा जेउ 23टी जिले में प्रबल शीत हेबो बोली कहा जायछि, उक्त 23टी जिले में प्रबल शीत हेबो, अर्थात तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रु 20 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिले में मध्य प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे सही 23टी जिला गुड़िक हेउछि मालकानगिरी, जेउठी तापमात्रा रहिबो 12 डिग्री सेल्सियस। एहा पोरे रायगड़ा रे 11 डिग्री, गजपति रे 12 डिग्री, गंजाम रे 16 डिग्री, नयागढ़ रे 15 डिग्री, खोर्धा रे 13 डिग्री, पुरी रे 17 डिग्री, जगतसिंहपुर रे 13 डिग्री, केन्द्रापड़ा रे 13 डिग्री एवं कटक रे मध्य 13 डिग्री।
ଏହାପରେ ଯାଜପୁରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 14 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ସୋନପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 13 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଉରକେଲାଠାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଉଦୟଗିରିରେ ରାତି ପାରଦ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। 3 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଥିବା ପାରଦ 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଉଠିଛି। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭବାନୀପାଟଣାରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 9.6 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖକୁ ରହିଛି। ଦୈତନଗରୀର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ରହିଛି 12.6 ଡିଗ୍ରୀ। ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ଦୈତନଗରୀବାସୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଥଣ୍ଡାରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।